السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم لو فرونسي افيك حياة. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نشوفوا درس جديد واللي هو لا فوا اكتيف اي لا فوا باسيف. اذا في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نتعرفوا على شنو هي لا فوا اكتيف وشنو هي لا فوا باسيف. اذا نبداو على بركة الله. Tout d'abord, غادي نشوفوا une petite définition pour la voix. Alors, la voix est la façon de distribuer le rôle de l'action exprimée par le verbe, c'est-à-dire qui réalise l'action et qui subit l'action. معنى أن la voix هي الطريقة باش كنوزعوا الأدوار ديال واحد الفعل، يعني شكون اللي قام بهذا الفعل وشكون اللي كيخضع لهذا الفعل. Au d'abord, نشوفوا les types de voix. Alors, il existe deux types de voix, la voix active et la voix passive. إذا غنتعرفوا على كل وحده ونتعرفوا على لي كاركتيرستيك ديالها. إذا غادي نبداو بلا فوا active. Alors, dans la forme active, le sujet, soit un pronom, un groupe nominal ou un nom propre qui réalise l'action exprimée par le verbe principal de la phrase et placé avant celui-ci. Il s'agit donc d'un sujet actif. Maintenant, أن في la voix active, le sujet يعني كيف ما كان النوع ديالو soit un pronom ou un groupe nominal ولا nom propre هو اللي كيقوم بالفعل، يعني هو اللي كيدير لنا l'action في la phrase. داكشي علاش كنسميوه un sujet actif. اذا هنا عطيتكم exemple très simple باش نفهمو مزيان. Donc le professeur explique la leçon، يعني الأستاذ يشرح الدرس. إذا غادي نطرحوا واحد السؤال qui explique la leçon، غيكون الجواب le professeur qui explique la leçon. Alors le professeur هو le sujet actif، يعني هو اللي قام بالفعل. Alors le professeur qui réalise l'action هو اللي يشرح الدرس. Alors le verbe كنقولوا verbe actif علاش؟ لأن le sujet actif qui réalise ce verbe، يعني هو اللي دار هذا الفعل. Au d'abord, نشوفوا la voix passive. Alors, dans la voix passive, le sujet subit l'action exprimée par le verbe principal, le complément d'agent, celui qui réalise l'action. Elle est souvent introduite par la proposition par. معنى أن في la forme passive, le sujet كيخضع للفعل، يعني ما كيديرش الفعل وإنما كيخضع للفعل. شكون كيدير هذا الفعل؟ هو لو كومبليمون داجون. إذن لو كومبليمون داجون هو اللي كيدير الفعل وكيكون مسبوق غالبا بواحد لا بروبوزيسيون اللي هي بار. اذا لاحظوا معايا ليكزامبل باش نفهموا مزيان. لا لوسون est expliquée par le professeur، معنى الدرس شرح من طرف الأستاذ. Alors la question، la leçon est expliquée par qui؟ إذا غيكون الجواب la leçon est expliquée par le professeur، معنى أن الدرس شرح من طرف الأستاذ أو لا بواسطة الأستاذ. Alors par le professeur هو le complément d'agent، يعني celui qui réalise l'action، يعني هو اللي دار الفعل. لاحظوا معايا هنا لو سوجي ما دارش الفعل، إذا هو وإنما خضع ليه. إذا لا لوسون هو لو سوجي اللي عندنا في ليكزامبل ولكن ما دارش الفعل وإنما خضع ليه. إذا كنسميوه سوجي باسيف، والفعل ديالو كنسميوه فيرب باسيف، لأنه ما دارش من طرف لو سوجي وإنما دار من طرف لو كومبليمون داجون. Au d'abord غنشوفوا comment passer de la voix active à la voix passive. معنى كيفاش ننتقلوا من la voix active la voix passive. دونك لاحظوا معايا المعنى ديال لي فراز راه واحد، ولكن لا فورم او لا طريقه التركيب هي اللي مختلفه. دونك لاحظوا معايا في لا بروميير فراز le professeur explique la leçon. Donc le sujet actif في la voix active غيولي هو le complément d'agent في la voix passive وغيكون مسبوق بلا proposition par. بالنسبة للverbe
غيولي في لا فوا باسيف verbe composé. لاحظوا معايا واحد النقطة مهمة بالنسبة لو فيرب في لا فوا اكتيف، بالضرورة خصو يكون verbe ترانزيتيف، يعني بالضرورة خصو يكون عنده كومبليمون دوبجي ديريكت. علاش؟ لأن هاد لو كومبليمون دوبجي ديريكت غيولي هو لو سوجي باسيف ديال لا فوا باسيف. بحال ليكزامبل اللي عندنا هنا لا لوسون اللي هي كومبليمون دوبجي ديريكت في لا فوا اكتيف هي اللي ولات لو سوجي باسيف ديال لا فوا باسيف في الجمله الثانيه. ودابا غنشوفو comment passer de la voix active à la voix passive. معنى كيفاش ننتقلوا من لا فوا اكتيف لا فوا باسيف. دونك لاحظوا معايا المعنى ديال لي فراز راه واحد، ولكن لا فورم او لا طريقه التركيب هي اللي مختلفه. دونك لاحظوا معايا في لا بروميير فراز لو بروفيسور اكسبليك لا لوسون. دونك لو سوجي اكتيف في لا فوا اكتيف غيولي هو لو كومبليمون داجون في لا فوا باسيف، وغيكون مسبوق بلا بروبوزيسيون بار. بالنسبه لو فيرب غيولي في لا فوا باسيف فيرب كومبوزي. لاحظوا معايا واحد النقطة مهمة بالنسبة لو فيرب في لا فوا اكتيف، بالضرورة خصو يكون فيرب ترانزيتيف، يعني بالضرورة خصو يكون عنده كومبليمون دوبجي ديريكت. علاش؟ لأن هاد لو كومبليمون دوبجي ديريكت غيولي هو لو سوجي باسيف ديال لا فوا باسيف. بحال ليكزامبل اللي عندنا هنا لا لوسون اللي هي كومبليمون دوبجي ديريكت في لا فوا اكتيف هي اللي ولات لو سوجي باسيف ديال لا فوا باسيف في الجمله الثانيه. ودابا غنشوفو ديماغاج سويفر بور ريكونيتر لو تيب دو فوا، يعني الطريقه الصحيحه اللي بها غادي نعرف بان لا فراز ديالي كاينه في لا فوا اكتيف ولا كاينه في لا فوا باسيف. دونك ثلاثه المراحل مهمه الا تبعناهم غادي نعرفوا لو تيب دو فوا. دونك غادي نبداو بلا بروميير cherche quelle est l'action c'est-à-dire le verbe. اذا غادي نقلبوا على لو فيرب فين كاين في لا فراز. من بعد غندوزو لا دوزيام ايتاب cherche qui réalise l'action. غنقلبوا على شكون دار الفعل. من بعد لا troisième étape déterminer si celui qui réalise l'action est le sujet grammatical de la phrase. اذا غادي نحددوا واش هذا اللي دار الفعل واش هو لو سوجي غراماتيكال ديال لا فراز. الا كان لو سوجي فلا فراز ديالي كاينه في لا فوا اكتيف. الا ما كانش لو سوجي هو اللي دار الفعل يعني شي حد اخر يعني كومبليمون داجون فلا فراز ديالي كاينه في لا فوا باسيف. ودابا غنشوفوا لاكور دو فيرب دون فراز على لا فورم باسيف، يعني كيفاش نركب واحد الفعل ديال واحد الجمله في لا فورم باسيف بشكل صحيح. دونك هنا عندي ثلاثه ديال الشروط خصنا ضروري نطبقوها باش ما نطيحوش في الغلط، وهذه هي اهم مرحله في الدرس، ردوا معايا البال. اذا غنبداو مع اول شرط واللي هو لو فيرب على لا فوا باسيف doit être transitif c'est-à-dire admettre un complément d'objet. بمعنى ان الفعل بالضروره خصو يكون عنده ان كومبليمون دوبجي. علاش؟ لان هذا لو كومبليمون دوبجي هو اللي غيكون لو سوجي باسيف في لا فوا باسيف. Pour le deuxième condition, on conjugue l'auxiliaire être au temps voulu et on ajoute le participe passé du verbe que l'on veut conjuguer. معنى ان le verbe كيكون composé، يعني متكون من جوج ديال الحاجات. متكون من لوكسيليير اتر اللي كيكون مصرف على حسب الزمن المطلوب منا، او لو بارتيسيب باسي لو بارتيسيب باسي ديال الفعل. Pour le troisième condition, le verbe se conjugue avec l'auxiliaire être et s'accorde avec le sujet. قلنا بان le verbe كيكون composé فيه l'auxiliaire être وفيه le participe passé ديالو، وكيكون مرتبط مع لو سوجي من حيث النوع، يعني واش فيمينا ولا ماسكولين،
ومن حيث العدد يعني السينغولير ولا بلوريال. اذا هنا عطيتكم ان طابلو كوم اكزامبل باش نوضحوا به لاكور ديال لو فيرب في لا فوا باسيف. دونك هذا لو طابلو كيتكون من 3 كولون. لا بروميير كولون فيها كيلكو طون، بالنسبه لا دوزيام كولون فيها لو فيرب في لا فوا اكتيف، في تروازيام كولون فيها لو فيرب في لا فوا باسيف. دونك لاحظوا معايا عطيتكم كوم اكزامبل لو فيرب aimer conjugué avec le pronom personnel je. Alors il كان عندي لو بريزون، لو فيرب في لا فوا اكتيف هو j'aime. الا حولته لا فوا باسيف غيولي عندي je suis aimé. donc je suis donc suis هو l'auxiliaire être au présent. aimer هو le participe passé du verbe aimer. الا كان عندي l'imparfait le verbe في la voix active غيولي هو j'aimais avec a et s à la fin. الا حولته la voix passive غيولي عندي le verbe j'étais aimé. donc était هو l'auxiliaire être à l'imparfait plus le participe passé du verbe aimer. الا كان عندي le futur simple le verbe في la voix active هو j'aimerais avec r a i e à la fin. الا حولته le voix passive غيولي عندي je serai aimé. donc serai هو l'auxiliaire être au futur simple plus le participe passé du verbe aimer. الا كان عندنا le passé composé la voix active غيكون فيها le verbe هو j'ai aimé. donc الا حولته la voix passive غيكون عندي le verbe j'ai été aimé. donc été هو l'auxiliaire être au passé composé كنزيدوه le participe passé du verbe aimer. الا كان عندنا le conditionnel présent le verbe في la voix active غيكون j'aimerais avec r a i s à la fin. الا تحولنا la voix passive le verbe غيكون je serai aimé. donc serai هو l'auxiliaire être au conditionnel présent plus le participe passé du verbe aimer. الا كان عندنا le conditionnel passé le verbe في la voix active غيكون j'aurais aimé. donc الا تحولنا la voix passive غيكون عندي le verbe j'aurais été aimé. donc aurait été هو l'auxiliaire être في le conditionnel passé plus le participe passé du verbe aimer. الا كنا في l'impératif le verbe في la voix active هو aime. الا تحولنا la voix passive غيكون عندنا le verbe soit aimer. donc soit هو l'auxiliaire être في l'impératif plus le participe passé du verbe aimer. ودابا غنشوفوا la correction ديال l'exercice. alors la réponse حطيتها في tableau فيه deux colonnes. la première colonne فيها la voix active و la deuxième colonne فيها la voix passive باش نشوفوا التغييرات اللي كتبقى علينا ملي كنتحولوا من la voix active ل la voix passive. donc غادي نبداو مع la première phrase اللي هي la phrase A. donc les policières dégagent la route. donc غتولي عندي la phrase في la voix passive la route est dégagée par les policières. donc لاحظوا معايا في la voix active كانت عندي la route هي le complément d'objet direct. في la voix passive ولات هي le sujet passif ديال la phrase. لاحظوا معايا pour le verbe كان عندي le verbe dégager conjugué au présent de l'indicatif dégage ولا عندي في la voix passive et dégager ولا عندي composé يعني فيه l'auxiliaire être au présent de l'indicatif اللي هو i plus le participe passé اللي هو dégager avec e à la fin. علاش؟ لان مرتبط مع لو sujet اللي هو la route. لاحظوا معايا la route féminin singulier داكشي علاش زدت واحد e في لو participe passé. لاحظوا معايا كذلك عندي لي بوليسيير كان عندي في la voix active هو le sujet actif. في la voix passive ولا هو le complément d'agent.
avec la proposition par في الأول ديالو. Donc ولا عندي par les policières. Pour les phrases suivantes ما غاديش نركزوا على لو سوجي وعلى لو كومبليمون داجون لان ديجا شفناهم في لو كور وعطيتكم اكزامبل في لا بروميير فراز. دونك غادي دابا غادي نركزوا غير على لاكور ديال لو فيرب مع لو سوجي وكيفاش كنركبوه في لا فوا باسيف. دونك غادي نبداو بلا فراز بي. L'ambulance emportera le blessé. Donc emportera هو le verbe emporter conjugué au futur simple de l'indicatif. لاحظوا معايا الا مشينا لا فوا باسيف دونك غتولي عندي لا فراز le blessé sera emporté par l'ambulance. Donc sera هو l'auxiliaire être conjugué au futur simple de l'indicatif plus le participe passé emporté. Donc emporté في الاخر ما زدناه والو. علاش؟ لان عندي le blessé اللي هو le sujet عندي singulier وعندي masculin singulier. La phrase C. Les conducteurs ont respecté les règles de la sécurité routière. Donc, ont respecté, ou le verbe respecter conjugué au passé composé. Donc, il est la voix passive, la phrase. Les règles de la sécurité routière ont été respectées par les conducteurs. Donc, ont été, ou l'auxiliaire être conjugué au passé composé, plus le participe passé respecté. Avec ES à la fin, علاش؟ لأن عندي le sujet هما les règles féminin pluriel. داكشي لازمنا ES à la fin. La phrase D. Les jardinières avaient cueilli les fleurs. Donc avec cueilli هو le verbe cueillir conjugué au plisco parfait. Donc إلا تحولنا la voix passive غتولي عندي la phrase les fleurs avaient été cueillies par les jardinières. Donc, avait été ou l'auxiliaire être conjugué au plisco parfait. Donc, cueillir ou le participe passé du verbe cueillir avec ES à la fin. علاش؟ لأن عندي le sujet le هو les fleurs féminin pluriel. La phrase E. La maman préparait des gâteaux. Donc, préparer avec AET à la fin ou le verbe préparer à l'imparfait. Donc, il est la voix passive, la phrase des gâteaux étaient préparés par la maman. Donc, était ou l'auxiliaire être conjugué à l'imparfait plus le participe passé préparé avec S à la fin ou le participe passé du verbe préparer. علاش زدنا S à la fin؟ لأن عندنا les gâteaux masculin pluriel. La phrase F. Le panneau indique un stop. Donc, indique ou le verbe indiquer conjugué au présent de l'indicatif. Donc, il a la voix passive. La phrase un stop est indiqué par le panneau. Donc, et ou l'auxiliaire être conjugué au présent de l'indicatif. Plus indiqué, il voit le participe passé de verbe indiquer. لاحظوا معايا فيه E accent à la fin. علاش؟ لأن عندي un stop هو le sujet عندي masculin singulier. La phrase G. Le garagiste réparera la voiture. Donc réparera هو le verbe réparer au futur simple de l'indicatif. Donc إلا تحولنا la voix passive غتولي عندي la phrase la voiture sera réparée par le garagiste. Donc sera هو l'auxiliaire être au futur simple de l'indicatif. Réparer ou le participe passé du verbe réparer. Avec E à la fin, علاش؟ لأن عندي la voiture féminin singulier, lié sujet. La phrase H. L'enfant dessinait des fleurs. Donc dessiner avec a été à la fin ou le verbe dessiner à l'imparfait. Donc il a تحولنا la voix passive غتولي عندي la phrase des fleurs étaient dessinées par l'enfant. Donc était ou l'auxiliaire être conjugué à l'imparfait plus dessiner ou le participe passé du verbe dessiner avec ES à la fin. علاش؟ لأن le sujet اللي هو les fleurs féminin pluriel. La phrase I. Jalal observe le lac. Donc observe ou le verbe observer conjugué au présent de l'indicatif.
دونك الا تحولنا لا فوا باسيف غتولي عندي لا فراز لو لاك est observé par Jalal. Donc A هو l'auxiliaire être au présent de l'indicatif. Observer هو le participe passé de verbe observer avec E accent à la fin. علاش؟ لأن عندي le sujet اللي هو le lac singulier masculin singulier. ودابا غادي نخدمو اكزرسيس باش نثبتو به المفاهيم اللي شفنا في الدرس. دونك غادي نقرا لا كيستيون. Transformer les phrases suivantes à la voix passive. إذا هنا في هاد لي فراز هما فراز في لا voix active. إذا المطلوب أن نحولوها لي voix passive. دونك غادي نقرا لكم لي فراز. La phrase A, les policières dégagent la route. La phrase B, l'ambulance emportera le blessé. La phrase C, les conducteurs ont respecté les règles de la sécurité routière. La phrase D, les jardinières avaient cueilli les fleurs. La phrase E, la maman préparait des gâteaux. La phrase F, le panneau indique un stop. La phrase G, le garagiste réparera la voiture. La phrase H, l'enfant dessinait des fleurs. La phrase I, les travaux bloquaient la route. Merci de votre attention. نتمنى تكونوا استفدتوا من الدرس وفهمتوا القواعد اللي فيه. إلا كانت عندكم ملاحظات أو تساؤلات خليوهم لي في الكومنتير وإن شاء الله نجاوبكم عليها. نتلاقاو إن شاء الله في نوفيل فيديو. Merci.